Kalimutan ako guys. Kuman ako sa akong pagrosaryo guys. Karon manghipos usab ko sa akong higanan. Kay manglaba na sa ko karon. Mahaw sa pag-una. Ay, manglaba. Peaceful yun ni kinang kita kay sa puyo guys. Peaceful. Buhat permi ko ampo sa Ginoo nga kanang dili na gid mi mabalik guys kay siya man nagdalas kasamot dili pwede siya nga tao iuban sa iampo ko na sa Ginoo nga dili na ko magminyo. Mas bale nang ako ra isa nga magpuyo nung kasadun ako'y kauban sa kinabuhi nga dili masaligan. Dili masad ko guys marites. Kontra na ko nang magmarites nga tao. Sa gani kung ako'y ang maritison, ako'y buhat-buhaton. Ako na lang nag-ihangad sa Ginoo. Kay aglikay sa ko sa akong kinaiyak. Kay kung mahitabo, ang dili mayang panghitabo na makasakitay gid. Sa aglikay na lang gid ko guys sa mga ingana. Pero wa man siya nagmarites na ako sukad kaniadto sa bata pa ko hangtod karon nga. Karon na lang ni nga nagsulod ko sa ingon ani. Kung dili patungod ni sa akong partner guys. Dili gid. Kaya sa kanito nga eskwela ko guys. Kaya kung agawayon ko. Labi na gid pasakitan ko. Bisag dako pa na ako guys. Di ko dagan. Agsukol gid ko. Kaya magiging akong gitamdan sa akong ginikanan nga giampingan ta kamo sa gagmay pa gimuskitiruhan para dili matugdonan sa lamok ug unsa pang mga mananap mga langaw. Hindi pasakitan lang kamo sa tao. Pero dili sa kato akong inahan ang tudlo nga mag-away. Mangaway dili. Ang iya lang gingon kung awayon mi musukol gid mi. Kay ang tao kuno nga mangaway nga dili suklan sige pasakitan dili na kana maayo. Basta guys nga ako kanang marites kalaban ko gid na. Pero kung dani daghan naman gid kayo ako nga dungog dani nga sa pag video nako sa pag live wala na siya guys. Total di man ako sila kakita. Wala sila na magmaritesa. Okay ra gyapon. Okay ra gyapon ako guys kay di man ako sila kakita. Okay naman gani karon ako akong mga pagmangkon nga kontra nako hasta akong igsuon nagbahad man kuno daw ingon pa sa akong pagmangkon sa iyang anak. Magbantay lang kuno ko dinhi kay kung mahubog kuno sulungon kuno ko dinhi. Na ang istorya sa kapitan niyon sa ang kapitan dito sa amo nga ay di mo siya pa-blatter yung adi lang sa ko pa-blatter kay wa man mahitabo siya na sumbo ikuan mo siya sa no trespassing yung kung wala ka na kay abi ni kining pagkuan sa akong partner nadungog na ni guys sa kining akong partner nadungog na ni sa tanan didto sa akong mga anak tanan ang ilang paghimo nga katawanan sa ako o ang iyang mga istorya nga tinuod daw kuno iyang mga istorya o kung sila pa istoryahon tinuod pero dinhi sa amo dinhi sa ako labi na ako kami ang nag-ipon dili tinuod ang iyang istorya kani mga bakakon bitaw guys maayo kay mo buhat-buhat sa istorya basta pasagdan na lang nako sila guys
para nga magmalinawon kami. Dayon ako maningkamot na lagi ko guys sa ako nga mabuhi ko ug sa imo sis Ruby ug kato si tong dito sa kuan bago nagpadala. Salamat guys inyong tanan ug si Socorro. Salamat kay si Socorro. Di tagi kamo kalimtan. Kamong tanan. Ug hatagan kita sa taas pa nga kinabuhi kauban sa inyong mga pamilya. Lord, ay sa mata sa mata Lord, kining katarak sa akong mata Lord. Wala kini Lord. O ayaw gi ko Lord tagay sakit sa kalimot Lord. O kining tanan Lord ang ipangayo pinagi ni Kristo. Maghimaya ka Maria na puno kamo sa grasya ang Ginoong Diyos na kanimo. Wala ni ka sa bayan tanan, wala sa bungas tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan kami sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya samahan sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo, ngayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan ng tanan. Amen. O Jesus, kopselo kami sa among mga sala. Lusa kami sa kalay sa impyerno. Dadan kalag sa purgatorio nito sa langit. Labi na ito manginanglan sa imong karuhay panahon. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pag-ampo sa atong Ginoo sa tanaman sa Getsemani. Amahan namo na kasmalangit pagdaygon imong ngalan. Kumabot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw namo kanlap. Saluha kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa napakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inunualwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka man sa grasya ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulan ikaw sa bayan tanan, plan sa pambungas tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka man sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka man sa grasya ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulan ikaw sa bayan tanan, plan sa pambungas tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka man sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka man sa grasya ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulan ikaw sa bayan tanan, bulan sa pambungas sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka man sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karon sa oras. Karon guys, nana akong linong guys, ininit, tag-init ko sa tubig guys, kay para makainom ko sa gatas, akong tampuan sa Quaker Oats. So, mahuman ko dani guys, mahuman ko dani, ako na sa dayan, manglaba na sa dayan ko guys, manglaba ko, kaya akong labunon dito guys, na humula na. Ang humol ko dito daan guys, akong labon walang ko nakalabag hapon kay kanang walay tubig nagundang karon niya nagkabo na sad ko guys niya 2 ka galon nga tubig akong gikabo kay dulo man kay dani ang tubig nagkabo ko sa niya dayon niya sa dani akong gatas guys akong gitampuan sa Quaker Oats. Sa ni guys akong ikuan karon kung kani sa dayon guys ako sa ning dugangan sa tubig nga ininit ani akong insulin guys ug niya pa guys kini na may nag-iyon sa ako gapon sa kuan nga
dili daw kuno ko magpalabig inom sa pait. Kuan man guys kanang kani siya kainom lang ko dani kung bation ako nga kanang murag medyo ni taas ang akong sugar kay kanang kay baon man ako guys kung magtaas ang sugar kay agbugat ako din ag blurred akong pananaw na din ko inom na sa gamay rasad basta lang nga makakuan ko kay naman siya akong herbal nga pait gihapon mo gihapon tinagagmay ra akong imnon mo ni karon guys nga wala pa nako ni nabuhat kay daghan pa ko trabaho guys unya ni makahuman ko laba tapay garden nga ako kakong gisimilya ganina og hapon ako pa to kuanan bunyagan karon guys para nga mabuhi guys mga pita guys kay paman ako pangapi guys magluto sa akong utan dayon maniligo sa silong guys kay pagwa na guys sa silong ano pa ko makapalit guys mga pisa ko na guys ginawang kape guys ibutan ko magani sa Quaker Oats may Quaker Oats sa sagol guys so murag linugaw pwede sa ko niya guys dani nga unya na ko maniud mamahaw mga kuan kanang medyo ako gutom mga pita guys salamat ko guys nga musuporta mo sa ako sa akong kuan videos kay gamay na lang ang kuan guys mahuman na ang akong videos guys so suportahin ko ninyo guys ginata kung sa gatong para kasulod sa akong live sa akong vlog kasulod na naot nga i-follow ko sa akong mga kaibigan o si best friends na si Mitch karon pagin ako ang kahibawan yung pangalan good morning kay din mo Mitch salamat kay sa imong pagtimbaya sa ako diha sa inyo kung mga pitamits kaya kung kapimits sige sa gulang sa Quaker Oats good morning kaya diha sa imong kabuntagon Mitch Daga na paglakaw-lakaw din sa mga lamisa nga mga bunhok siguro ni. Sakit ra pa mo maat. Mapaabot ko sa inyong suporta guys. O ginaot nga di ko mo magsawa sa panood sa akong videos.
nagkuha sa kadyo yung bata doon kaya nag-video ko doon. Guys, nangilig ko talaga sa silong guys. Karoon pa pala makapangilig. May iwan na.